Team Cebu City versus Team Dumanog. Team Cebu City, Sadam Kulapo Jobert kontra sa Team Dumanog, Nonel Orly Janlep. 1-0 na. Team Cebu City versus 1-0. Kini para ng servisyo Kulapo Tuaras kilid kuha ni Biberle. Gipikan ni Jobert, awas na. Side out. Okay na itong bakbakan nila sa Sitio Lupa, Tananyas, San Fernando, Cebu. Sponsor niya ni Mayor Maita Canoy, Honorable Jima Bacalya, Honorable Jubilita Arathia, Honorable Risa Usminya, Honorable Liberato Manlosa, Honorable Solpino Alguere, Honorable Joby Proscianos. Mao na ito mga city councilors og inuban na nila ni Barangay Captain Casiano Canoy og ni Barangay Councilor Honorable Istong Alia, atong amigo si Boss Alia og si Honorable Isagani Alia. Mao na ato ang mga sponsors sa atong bakbakan dire. Okay na itong bakbakan niri, organized ni Elgin Pordalisa, atong amigo nga si Elgin Pordalisa. O servisyo Nonel. Wait! 3-1 in favor of Team Dumanog. Kini para 4 servisyo Nonel. Sadam to Nonel. Jobert, ayay, dira pikas. Sahod pang Kulapo. May bagrak na. Ang batang may laban. Out ball. 3-1. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Ayay, hindi umubrang stopper ni Janlep. Shout out Windel Baay Duyugan. Shout out Weber Labang. Mao na, shout out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Lami kat-kat na sang maralo. Istit, duha ka servisyo Jobert. Good item kayo. Iguales 3 na, iguales 3. Kini para 4 servisyo Jobert Marcinas. Win! 4-3. 1 point lead sa Team Cebu City sa atong game 1 sa atong bakbakan dire Class A dire sa Sitio Lupa, Barangay Tananyas sa San Fernando, Cebu. Service to Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kulapo Milaras. Gitobag ni Bibirli. Tuara. Janlep Milaya took mo din sa dam. Perting kalita. Wana kapakapa si Idol Janlep. 5-3 na. 5-3. 2 point lead na sa Team Cebu City. Servisyo Jobert. Kulapo may pusing. May burak. Nonel again. Gilawkan mayos Nonel. Para Kulapo. Ay, kalita oy. Kalihok si Idol Jobert na tira oy. Side out. 5-3 ang atong skora. 5-3 sa atong game 1 Servisyo Janlep. Serve Janlep. Sadam Nonel. Dira kanto na. Nanganto na. Wana. Side out. Servisyo Sadam. Serve Sadam. Para size niya. Kurapo mikadlat. Bundak ni Janlep gisagang Sadam. Inside job kayo. Inside job. Side out. 5-3 ka po ng score. And then Team Cebu City, 5-3. Servisyo Bebe Orle. Servisyo Bebe Orle. Point! 4-5 na, 4-5. Servisyo Bebe Orle ang batang may laban.
Sakitas bundak ni John Lip. O saksakong ganador bugas gibundak ni John Lip. Iguales 5 na, iguales 5. O serbisyo Bibirle. Iguales 5 na. Nunil to Jobert. Laki. Turut. Ay. Yayay na skula po. Size 5, side out. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon ani Minimart located at Bugon, Sibunga. Og ang email ban po rin if you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban po rin. Kini para City Servicio Bibi Orle. Bahog Orle. Tuara, Jalip. Tok mo sintro, pokot na. City 5. And then team Turango. City 5. Oh. Side out. Servisyo Kulapo. Ano siya si Kulating? Oh, serbisyo Kulapo. Tuara lobo gihatag ni Bibirle, gipikan ni Sadam. Jobert. Umpok tirada dyan Lipo. Bagdok tirada lah. Haplasang Nunil. Ay. Butas. Patay ang dipinsa sa team Cebu City. Bungkag ang anay. Shout out ni Kapapart Eric Lasarteong ni Mano Elisir Traya. Kulapo. Tara Nunil. Layay overhead. Kuha pa. Gaag tungod. Kuha gyapong Nunil. Ay, lakab ka Borle. Allah kaniya. Aksyon nagkalugaw ni Pinsa. La Janlip. La, linambahay na. Ay, kini. Out mo lang team ring Janlip. Servisyo ng City by Jobert. City 5 gyapon ang score na bawang dumano. 7-5 kini para size Kulapo. Tunel. Out ball. Size City na 1 point lead na lang sa team Dumanog. Kini serbisyo Jobert para iguales. Kulapo Pictos. Kamang-kamang Janlip. La sagang pa. Bigay ang tiradang Jobert. Pikha ni Orle. 3-shot combination ni Orle. Ay. Inside jump. Side out. Wabulakin. City side out. Servisyo Janlip. Shout out ni Boss Relayar ug ni Boss Richard sa team Cebu City. Baby Orle. Ay, tira Jobert. Awas na. 8-6. 2 point lead sa team Dumanhog. Janlip. Tukulapo. Nunil. La. Janlip again. Tok po ni Sadam. Wana. Goodbye Philippines na. Ang hari ng kontrol. Gilawag stirong. 8-6 kini para City Servicio Sadam forever. Kuha ni Bibirle. Jobert os. Mangtasag tira Jobert. Lagi bausan ni Bibirle. Magsika Bibirle. Wakapurma sa idol Jobert eh. Waka di pinsa siya tungkaran. Servisyo Bibirle ang batang may laban. Bibirle again. Fire in the hole. Bokot na. Side out. Side out natin. Ato score, mayroon 8-6 ang atong score ang serbisyo Kulapo makahubog para City. Tok po ni Sadam. Bantay. Ay. Nabitay si Idol Janlip. City 8, Sadam. 7-8 na. 1 point lead na lang sa team Dumanhog. Tok po ni Sadam. Waka dating. Kabilo tawa. City 8. 7-8 kini serbisyo Nonel.
Baby Orly, haplas. La. Orly again. Manil. Boyok Ronel. Correct. Ilang ba? Baby Orly. La, kulapua. Bagdog kulapua. Tog po ni Sadam. Wala, kapakapas Baby Orly. Agay. Sabod sa panganod. Oh, servisyo Jobert. Foul. Iguales na. Ocho. Iguales 8. Iguales ocho. Servicio Jobert. Save Jobert. Jan Lep. To Jobert binumba sa ere. Correct. Ay, kadua tiras. Gitubag din no, Baby Orly. Almi ba si Jan Lep? Ay, counter attack ni Kulapo. Tumagos. Walang kadipinsa-dipinsa ang team Dumanhog. Butas. Cebu City. Servicio Jobert. 9-8 na. Kini para Jis. Jobert. Tok po ni Sadam. La. Goodbye na. Goodbye Philippines. I go to ball. Cebu City. Gis. Ocho. In favor of Team Cebu City. Jis 8. 2-point lead sa team Cebu City. Servicio Jobert again. Servisyo Jobert. Jan Lep. Tukulapo. Umpo ka. Bagdo ka. La. Baby Orly again. Short. Rak. Tarano nila. Saggang lagi po nga Idol Jobert lagi. Gilataan si Idol Jobert oh. Jobert ang gitarget la. Gitarget pa si Jobert. La kaniya. Gibaog terapi ka sa gatag. Baby Orly. Ala, Jan Lep agay ko. Kung maruha dyan ng Sadam. Sadam forever. Breaks the game. Igag Sadam. Gilaog sa tirong. Casual. Panay. Panay Ocho. 8 na. Team 1. Para daog ng team Cebu City. Wala daog na. May daog ang team Cebu City sa atong game 1 sa atong bakbakan na klase diri sa Sitio Lupa, Barangay Tanyanyas sa San Fernando, Cebu. Team 1.